Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabadu. Alhamdulillah, saudara sekalian, para santri yang Allah muliakan, kita kedatangan tamu yang istimewa. Sebelum beliau menyampaikan nasihat tausiahnya kepada kita, saya perkenalkan sedikit siapakah beliau. Beliau adalah seorang ulama di negara Syam dan sebagai ketua Perhimpunan Persatuan Ulama Syam. Syam ini terdiri dari mana? Suriah, kemudian Lebanon, Jordan, kemudian Palestina. Beliau bernama Dr. Taufik Said Ramadan Buti. Beliaulah almarhum daripada Dr. Muhammad Ramadan Buti, Said Ramadan Buti, alhamdulillah, dan termasuk yang mati syahid ketika sudah tahu mungkin informasinya ya. Tentang beliau yang seorang yang alim dan juga termasuk ulama yang moderat. Dan alhamdulillah beliau sudah hampir seminggu di Indonesia atas undangan daripada teman-teman alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia di Indonesia. Kemarin bersama duta besar pun ikut datang ke Indonesia dari Syria. Dan kemarin kami mengadakan pertemuan di Yogyakarta, dihadiri oleh beberapa teman dari alumni Syria di sana, alhamdulillah. Kemudian dari situ beliau ke UGM, kemudian ke UIN Sunan Ampel ya. Kemudian juga termasuk kemarin baru singgah di Bah Maimun Zubair di Sarang, Rembang. Kemudian alhamdulillah tadi siang sampai di Bandung sekitar jam 1, kami jemput di Husein. Dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau menyempatkan hadir yang waktunya sangat berharga dan sangat susah. Dan ini pun hanya sebentar, tidak bisa nginap di Bandung karena malam ini harus segera di Cipanas, di Cianjur. Jadi habis dari sini segera menuju ke sana. Kemudian esok harinya akan mengadakan kegiatan di UI dengan duta besar Indonesia yang ada di Damaskus. Kemudian termasuk juga Kiai Hasyim Muzadi akan mengadakan seminar di UI. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat dan berharga ini mendapatkan manfaat dan barokahnya dari beliau. Dan apa yang disampaikan, beliau sering menyampaikan tentang Islam moderat ya. Islam yang tasamuh, rahmatan lil alamin, Islam yang selalu memberikan kesejukan, kedamaian. Jangan sampai terjadi di beberapa negara yang terutama dialami di Syria. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, mungkin Fadhal Syekh Abda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد أنا أتيت إليكم من سوريا الجريحة. Alhamdulillah, beliau setelah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, beliau menyampaikan beliau datang dari negeri Suriah yang terluka. والمصابة بحرب شرسة عنيفة تستهدف إسلامها وتستهدف وجودها منذ 5 سنوات، ولكن كفالة الله لهذه البلاد جعلت الكيد لا يحقق أهدافه. Alhamdulillah, dan beliau menyampaikan berkenaan tentang di Suriah terjadinya musibah, kerusakan dan juga peperangan sudah hampir 5 tahun. Dan beliau menyampaikan mudah-mudahan negara Indonesia ini alhamdulillah aman ya. والحكومة السورية والشعب السوري حملوني إليكم التحية والمحبة والتقدير، لأن إندونيسيا دولة وشعب صادق في إسلامه، مدرك لحقيقة ما يجري، ولذلك وقف إلى جانب سوريا.
Beliau pun menyampaikan bahwasanya beliau membawa mengemban amanah risalah dari negara Syria di pemerintahannya, mengucapkan selamat karena negara Indonesia ini negara yang begitu aman dan juga ukhuwah terjalin baik dengan negara Syria. Jadi sampai saat ini alhamdulillah negara Indonesia dengan Syria itu dalam keadaan yang baik dan mengikuti keamanan yang terjadi di Syria, termasuk sedikit saya tambahkan duta besar pun alhamdulillah masih berada di sana. أنا سأتكلم عن موضوع سوريا باختصار شديد لأنتقل إلى موضوعنا. ما يجري في سوريا ليس فتنة داخلية، إنما هو مؤامرة خارجية. Beliau menyampaikan hanya sedikit saja berkenan tentang Syria. Jadi Syria ini terjadi peperangan, kemudian juga kerusakan itu bukan dari dalam Syria, tapi terjadi dari luar Syria dibawa ke Syria. فسوريا منذ القديم تتألف من أطياف متعددة يعيشون مع بعضهم بوئام وتعاون وسلام. لماذا الآن حدثت هذه المشكلة؟ هي مشكلة أريد منها أن تحطم سوريا وأن تمزق، وهي مسألة خارجية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. Beliau pun menyampaikan bahwasanya Syria kondisi saat ini itu dari dulu sebetulnya aman sama sekali. Tidak ada sedikit pun kekacauan, bahkan dari berbagai segi ataupun berbagai pendapat ataupun mazhab pun artinya aman, tidak ada masalah. Tapi ini kejadian Syria seperti ini adalah murni dari luar, bukan dari negara Syria itu sendiri. إياكم أن تصدقوا أن ما يجري في سوريا جهاد ضد الكفر، بل كفر ضد الإسلام. Jadi hati-hati bagi sekalian bahwasanya di Syria itu bukan mengurangi kekufuran, ya, artinya kekafiran. Bahkan kebalikannya, bahwasanya di dalam Syria itu adalah justru itu memerangi Islam sendiri, kekafiran Islam. Jadi bukan dari Islam itu sendiri, tapi dari luar. هل الإسلام يأمر بإبادة الأطفال والنساء؟ هل الإسلام يأمر بتدمير المشافي والمساجد؟ هل الإسلام يأمر بانتهاك حرمات والأعراض؟ هذا ما يمارس الآن في سوريا من قبل هؤلاء المجرمين. Beliau menyampaikan bahwasanya apakah Islam mengajarkan kepada kita semua itu untuk menghancurkan anak-anak kecil kemudian wanita-wanita? Apakah Islam mengajarkan kepada kita semua untuk menghancurkan bangunan-bangunan termasuk masjid-masjid dan rumah sakit? Dan ini adalah bukan dari Islam, tapi ini adalah dari luar. أنا كنت في الجامع الأموي في زيارة ضريح والدي، فقرأنا عنده سورة ياسين، ثم ذهبت إلى قبر ولدي قريب منه على الأمتار، وبعد أن انتهينا من قراءة سورة ياسين ألقيت علينا قذيفة كادت تقضي علينا، لكن الله عز وجل صرف أذاها عنا. هل مسجد بني أمية هدف لمن يجاهد في سبيل الله؟ وهل تدمير مسجد بني أمية وقتل الناس فيه هو عبادة؟ هل قتل خادمين من خدم جامع بني أمية جهاد في سبيل الله؟ هل قتل زوار مسجد بني أمية والمصلين فيه عبادة؟ هذا دين أم هذا كفر؟ Baik, beliau menyampaikan dengan tegas ketika itu beliau ketika ziarah ke makam bapaknya Syekh Said Ramadan Buti di Masjid Umayyah dan membacakan surat Yasin ketika itu di sana, dan juga ke anaknya yang di sana juga yang wafat. Kemudian ziarah ke sana, tiba-tiba ada bom molotov menghampiri pada dirinya, dan alhamdulillah beliau selamat. Nah, beliau menyampaikan apakah ini Islam menghancurkan Masjid Umawi? Apakah ini termasuk Islam menghancurkan umat Islam itu sendiri?
Apakah ini Islam menghancurkan segala apapun yang ada di sana, masjidnya dan sebagainya? Ini bukan Islam tapi kekufuran, kekafiran. رجل أمضى عمره في الدعوة إلى الله وألف الكتب في توضيح الشريعة والحقيقة والعقيدة، بلغ من العمر 84 سنة وهو يدعو إلى الله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ودروسه وكتبه منتشرة في كل بقاع الأرض. يأتي مجرم من هؤلاء المجرمين فيدخل المسجد أثناء الدرس ليلة الجمعة وهو يفسر سورة آل عمران، فيدخل المسجد ويفجر نفسه ليقتل ذلك العالم ومعه 50 شهيدا. أهذا هو الجهاد أم هذا هو الكفر؟ Beliau menceritakan tentang kejadian bapaknya yang meninggal dunia ketika orang tuanya yang tentu seorang alim ulama yang banyak karangan-karangannya, kitab-kitabnya, dan beliau selalu berdakwah mulai dari timur sampai barat dan ke berbagai negara. Ketika malam Jumat beliau berada di masjid orang tuanya, tiba-tiba ada seseorang yang melukainya dengan membomnya, dan ada 50 orang ketika yang mati syahid. Apakah ini Islam apakah ini jihad fisabilillah atau ini merupakan kekafiran? Hum yuharibuna al-Islam bismi Islam. Mereka memerangi Islam dengan nama Islam. أنا أقول هذه المقدمة لأصل النتيجة، وهي أن السبب في هذا الذي جرى هو الجهل بالإسلام عند هؤلاء الذين دفعوا إلى القيام بهذه الفتنة. Beliau menyampaikan natijanya, kesimpulannya bahwasanya ini adalah kebodohan orang-orang terhadap Islam yang sehingga terjadi sampai saat ini. عندما لم يتعلموا الإسلام ولم يفهموا حقائقه، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أين هي الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا إسلامنا. أما إسلامهم فهو القتل والفظاظة والظلم والبغي والعدوان. Baik, beliau menyampaikan lagi kepada kita semuanya bahwasanya Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk kasih sayang, untuk menjadikan rahmat, kasih buat semesta alam. Dan juga diutusnya Rasulullah juga ini adalah untuk mencapai kebahagiaan, kebaikan, rahmat. Dan sekarang apakah mereka termasuk muslimin ataukah Islam yang menghancurkan yang terjadi di Suriah ini? Tentu ini bukan agama Islam yang benar. أنا أتكلم هذا الكلام في إندونيسيا، وكلكم يعلم أنه لم يدخل جندي واحد إلى أندونيسيا لدخول الإسلام. دخل أهل أندونيسيا في الإسلام بالحب، بالأخلاق، بالمعاملة الطيبة، وليس بالقسوة والشدة والغلظة. Beliau mengetahui sejarah Indonesia tentang masuknya Islam ke Indonesia itu sangat luar biasa, dengan kasih sayang, dengan muamalah yang baik, kemudian dengan tijarah yang baik, perdagangan yang baik, bukan dengan masuknya Islam ke negara ini dengan kekuatan, kemudian dengan kerusakan ataupun dengan permusuhan. هذا ما بينه كتاب الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكنهم لما رأوا اللطف، الأمانة، الخلق الكريم، المعاملة الطيبة، الصدق، عشقوا الإسلام، أحبوا الإسلام. ولو أنهم قوبلوا بالقتل والدماء لرفضوا الإسلام وتركوه ولما أقبلوا عليه. Inilah Islam yang sebenarnya, mengajarkan kedamaian, kebaikan, ya. Seandainya walaupun tafadhal qalil qalbi lan fadhu min haulik, seandainya engkau keras hati, ya, maka dari sekitarmu akan lari, akan menjauh. Dan inilah Islam yang sebenarnya.
yang kita tahu dari Indonesia ini seperti ini. Jadi semua orang pada mendekati Islam, bukan menjauh dengan Islam itu sendiri. أحببنا أندونيسيا لأني أرى فيها أثر هذا المعنى بأخلاق شعب أندونيسيا، بلطف شعب أندونيسيا، برقة قلوب شعب أندونيسيا، بكرم أهل أندونيسيا. هذا الذي يجعلني أحب هذه البلاد، لأني أحب الإسلام الذي تحمله هذه البلاد. Beliau pun menyampaikan luar biasa, beliau sangat senang, sangat suka kepada Indonesia. Inilah Islam, karena Islam ini, Indonesia inilah masyarakatnya, bangsanya dengan penuh dengan sopan santun, kebaikan, mengandung akhlak yang baik, akhlakul karimah. Inilah yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. لذلك احرصوا على العلم، احرصوا على فهم حقائق الإسلام من خلال الأمر الأول كثرة الاتصال الصحيح بالقرآن الكريم، بتعلم تلاوته وترتيله وتجويده على النحو الدقيق الصحيح بالتلقي. Baik, oleh karena itu beliau menyampaikan belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah Islam dengan sungguh-sungguh, mulai dari beberapa perkara. Yang pertama adalah pelajari Al-Quran dengan baik, baik tajwidnya, kemudian juga bacaannya, tilawahnya, termasuk juga taksinnya, agar benar pelajari Islam dengan baik dan benar. قد يتعب الأعاجم في تلاوة القرآن، وأنا أعلم أن خيرة القراء من عندكم، أعرف هذا الشيء. أنا أحب أصوات المسلمين الطيبة اللطيفة الرقيقة التي تحمل قلوب الرقيقة. نعم، هذا لكن ضبط التلاوة يعني يحتاج إلى وقت، والصبر مفتاح الوصول. Beliau menyampaikan, saya pun tahu di Indonesia ini adalah suaranya bagus, tilawahnya bagus, bacanya bagus, dan sangat tahu ya suaranya orang Indonesia itu sangat perlu, sangat baik dan sangat bagus. Tapi tidak cukup hanya itu, tapi harus terus dipelajari dengan baik dan benar, agar benar-benar mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. والثواب على قدر المشقة. Dan ini harus sabar ya, harus sabar. Karena berat itu ataupun masyaqqah itu sabar itu tergantung dengan masyaqqah yang dia terimanya. الأمر الثاني أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة في المرحلة الأولى. نقرأ السيرة بتدبر. يمكن عندكم كتاب نور اليقين، هذا يدرس وجيد، ومثله الكتب التي يوثق بها ويطمئن إلى سلامتها. بعد قراءة نور اليقين أو أي كتاب في السيرة ننتقل إلى معاني السيرة، إلى فقه السيرة. ولوالدي كتاب ترجم إلى لغتكم في فقه السيرة، كذلك هذه المرحلة الثانية، لكي نملأ عقولنا وقلوبنا بصورة الإسلام الصحيح من خلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Baik, yang kedua yang harus kita pelajari adalah sirah nabawiyah. Dan kita tahu di kita ada Nurul Yakin. Nah, mulai dari situ kita pelajari dengan baik dan benar. Setelah itu baru menuju kepada sirah yang selanjutnya, yang mulai tebal dan bermakna. Seperti yang beliau sampaikan, ada sirah nabawiyah karena oleh almarhum, oleh orang tuanya, Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Nah, ini bisa kita pelajari dengan baik sehingga kita tahu Islam dengan baik dan benar, yang mempelajari dengan sirahnya Nabi Muhammad SAW. Karena disitulah terdapat sirah suri tauladan bagi kita semuanya. طبعا هذا لا يحتاج إلى شيء، أرجو أن تقبلوه مني. أنا هذه المرة قلت إخوانكم في المدارس الأخرى، قلت أنا احتجت إلى مترجم لأنقل أفكاري إليكم، أما في المرة الثانية أرجو أن لا أحتاج. Jadi insya Allah ke depan ya mudah-mudahan tidak diterjemahkan kembali ya, terjemahkan dan mudah-mudahan paham supaya bisa tersampaikan kepada yang lainnya dengan baik dan benar. يعني أن نهتم بتعلم اللغة العربية. Oleh karena itu belajar sungguh-sungguh belajar bahasa Arab dengan baik dan benar. ماذا نتعلم اللغة الإنجليزية
الأهم من اللغة الإنجليزية اللغة العربية، لغة قرآننا، لغة ديننا، مفتاح قلوبنا، مفتاح المعرفة للوصول إلى الجنة إن شاء الله. Kenapa kita selalu memperhatikan bahasa Inggris? Seharusnya bahasa Arab terlebih dahulu, karena itu bahasa Quran, ya, bahasa kita mengetahui ilmu Islam, bahasa yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. والعلم الثالث أيضا بهذا الترتيب، أنا سمعتكم تنشدون منظومة عقيدة العوام وشرحها للشيخ سيد محمد العلوي المالكي رحمه الله صديقي. نعم، وهذا شيء جميل ويبشر بأنكم سلكتم طريق العلم الصحيح. نحن أهل السنة والجماعة، ومنهجنا هو ما جمعه وحققه وقدمه للأمة الإمام أبو الحسن الأشعري، رضي من رضي وكره من كره. هذا ما أجمعت عليه الأمة، ومن شذ شذ في النار. Yang ketiga, beliau menyampaikan yang harus kita pelajari adalah akidah. Yang kita ketahui, kita pelajari baik di Darul Tauhid ataupun di Darul Halim. Ini belajar akidatul awam. Dan ini adalah syarahnya karangannya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau adalah teman dekatnya beliau, Sayyid Muhammad itu. Maka itu inilah pemahaman akidah yang benar, pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman yang mengajarkan kepada kita kebaikan dan kebenaran. Karena akidatul awam ini tentu adalah akidah yang disampaikan dengan bermazhab Hasan Al-Ash'ari, Abu Hasan Al-Ash'ari. Alhamdulillah. هذا مذهب الأمة إلا من شذ. وأرجو أن تتمكنوا وشبابنا المثقفون. أعتقد أن كتاب كبرى اليقينيات كونية يعني هذا أيضا إذا قرأتموه ستكونون مستفيدين، لأنه يعالج المسائل بروح العصر على الشبهات المعاصرة. Beliau menyampaikan kitab akidah yang lainnya karangan dari almarhum bapak beliau, yaitu Kubro Yakiniyat. Tapi saya belum terjemahkan, mudah diterjemahkan oleh teman-teman. Ini sangat penting dan sangat bagus. Ini kitab akidah ini menjelaskan tentang permasalahan kekinian, permasalahan pada saat ini. Ini namanya Kubro Al-Yakiniyat. ثم أنا هذا الترتيب ليس الترتيب زمني، إنما درجات الأهمية. إلى جانب ذلك تصحيح عبادتنا ومعاملاتنا بالفقه. Baik, selanjutnya beliau menyampaikan untuk mempelajari fikih, memperbaiki fikihnya, tasihul fikih. وأيضا دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة السنة المطهرة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه منه نأخذ بيان القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Beliau menyampaikan yang harus kita pelajari adalah hadis Nabi besar Muhammad SAW, karena hadis ini adalah menjelaskan Al-Quran, menjelaskan kepada kita, menjelaskan apapun yang ada dalam Al-Quran dengan hadisnya Nabi besar Muhammad SAW. أنا سأذكر الأخوات شيئا قد يعني شيء يحرضهن ويشجعهن، وقد يكون أمرا يشير فيهن روح التحدي. Baik, jadi beliau menyampaikan bahwasanya ada sesuatu dari akhwat nih, dari akhwat, sesuatu yang ingin disampaikan atau apa ya di dalam hatinya. Ya. Apakah ada sesuatu yang Anda sampaikan? النشاط الديني في سوريا بيد النساء أقوى منهم يد الرجال. Jadi yang lebih banyak, yang lebih kuat ataupun semangat itu adalah wanita, termasuk istri itu sendiri untuk belajar itu. عندنا الآن معهد النورية تخرج منه يعني هو يعدى بعلم الحديث. الآن وصل عدد حافظات الكتب 9، الكتب بأسانيدها أكثر من 100 طالب. Jadi beliau مكتبة تمشي على الأرض. Beliau ada di sana di Syria, itu ada mahad, ada pesantren di sana yang hafal para akhwat, para wanita ada أكثر من 100. lebih dari 100 orang yang hafal kutub tisas itu.
sembilan kitab Bukhari, Muslim, الترمذي، الترمذي، النسائي، النسائي، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، مستدرك الإمام الحاكم. itu hafal itu, akhwat itu yang hafal. Jadi lebih banyak wanita yang hafal itu hadis. ويبدأنا بالأربعين النووية ثم رياض الصالحين وهكذا حتى وفيهن الطبيبات والمهندسات والصيدلانيات ورئيسة قسم علوم القرآن والحديث عندنا للدورة السابقة كانت فتاة Jadi تختم التسعة وتفوقت على الطلاب. Jadi beliau pun menyampaikan mulai dari Arba'in An-Nawawiyah yang mulai kecil dulu, kemudian Riyadhus Shalihin, terus sampai belajar sampai kepada kitab 9 hadis seperti itu. Dan ini banyak dari termasuk insinyur, kemudian juga termasuk juga Sayyid Ali itu adalah apoteker yang belajar daripada ilmu Islam terutama hadis-hadis ini. سأنظر يا ترى في السنة القادمة إذا قدر الله العيش إلى ذلك الوقت وأتيت إلى هنا ماذا أحدثت هذه الكلمة من أثر. Baik, ya ini beliau pun menyampaikan. الشباب والبنات. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk juga ya nanti ke depan datang ke sini atau tempat mana saja ini terjadi juga di Indonesia ya, tentang yang hafal seperti di Suriah saat ini. Jadi sebelumnya beliau pun menyampaikan kondisi Syria ini saat ini adalah di dalamnya lebih baik, banyak yang penghafal hadis dan Al-Quran dan banyak yang pintar. Sebelumnya itu masih sedikit, tapi ketika kejadian seperti ini lebih banyak lagi. إذا كانوا يحاربوننا بجهلهم سنواجههم بعلمنا، وإذا كانوا يواجهوننا بحقدهم سنواجههم بالرحمة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. هكذا وإذا كانوا يتلقون المساعدة من أمريكا وأوروبا سنتلقى العون من رب السماوات والأرض. Beliau menyampaikan kalau kita sudah punya ilmu, ya maka kita bisa menghadapi orang-orang yang bodoh dengan ilmu kita. Sehingga mereka menghadapi kita dengan kedengkian, kebencian, maka kita hadapi mereka dengan kedamaian, dengan kemurahan hatinya, dan kemurahan hati kita semuanya. Jangan sampai seperti orang-orang yang lain seperti Amerika dan sebagainya. Maka kita hadapi dengan baik. أسأل الله أن يفتح عليكم جميعا Amin. وأن يكتب لي المغفرة وحسن الختام Amin. وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه Amin. وأن يبارك بجهود الإخوة المدرسين والراعين لهذا المعهد وأن يتقبل منكم جميعا وأن يجمع بيننا إن شاء الله على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الفردوس الأعلى بفضله ورحمته إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه